text for today, Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Pwede kita katindog? Nagausap ko sang luya kay tama katol tutunlan ko. Chapter 2, verses 1 to 10, it says, As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live, when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. This not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Let us pray. Lord, we thank you for your word. Thank you, Lord, sa songs. Thank you, Lord, nga na-exalt ang ngalan mo, Ginoo. We ask for your wisdom and magbukas ang amon tagipusoon. Let your Holy Spirit nga mag-move in the midst of us to transform us by your word, because your word is powerful and effective to transform our lives. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your love, that you died on the cross for our sins. That's your grace and gift for us to be your children. Kag Lord, the manifestation of your Holy Spirit among us. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, sa imong mercy. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Plakpakan talibat si Lord. Pwede na takapungko. Ang letter ni Pablo sa Ephesians, wala ni siya ginagasulat para i-correct or may diferensya ang church sa dira nga lugar sa Ephesus. Pero ang letter of Paul is to encourage believers in that area to know the nature and purpose of the church. The church is the members of every believers. Local church diri or universal church. Everyone who believe in the Lord Jesus Christ in the whole world, we call this universal church. But in the local church, kita diri ga-function to unite us to glorify God. Amen? So, kung basahon mo ang bilog nga Ephesians, ang pinaka-key verses, kadto ka mo sa chapter 4,
4 to 6. Kaya mo nang bilog nga tema sang Ephesians. Kadto kita sa chapter 4, verse 4 to 6. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope, when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Kita mo, all. One. Meaning to say, one body kita. Unity of the body of Christ. Each of us has its function. Makita tayo karon sa chapter 4 verse 11 to 12, no? Nga He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors, teachers. What is the purpose? Is to equip the saints for the work of service. Amen? Hindi lang kita diri tanan-tanan nga nagapungko kitang way kita gift. Kaya gintagaan kita ni Lord. Gifts, it's one of us. May ara kita gifts. May kung gifts mo, gift of giving. Hatag ka, no? Gift of encouragement. Encourage ka. Gift. Tanan nga gift kung pastor ka, pero sa akin, hindi man pwede nga tanan kita pastor, no? Kay why na may mamati sa aton, kay diri kita tanan sa stage. Nagawali kita tanan-tanan. That's why unique ang body of Christ. Has each one of us has its function to glorify and to unite us as His body to glorify Him. Amen? Do ka serious sa aton now? So kadto kita sa aton nga siling ko kagina kung tunaan mong bilog nga Ephesians, ang chapters 1 to 3, the believers blessings in Christ. Blessing na. Alin pa lang chapter 1. Blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ who was blessed us with every spiritual blessings. Amen? Amo nang transform sa aton. Sa chapter 1, palang gimbukada si Pablo, pero pag-abot sa chapter 2, patay ka mo. Nga kasulat si Pablo mo na, no? Tukibon ta na karon. Ang chapter 4 to 6, the believers walk in Christ. Amo ni aton nga ginalive a life. Halin sa chapter 4, amo nang application, gintudloan kita ni Pablo o kun ang taga-Ephesians, gintudloan ni Pablo sa mga teachings nga kung sino ara kay Jesus Christ. They were blessed spiritually speaking. But before we go to our passage for today, let me share with you the redemptive plan of God to redeem sinners, because makita through the whole Bible from Genesis to Revelation the redemptive plan of God sa mga tao nga makasala. Why na damo theology? Mga logi, sa gatalang tano. Pero kung basahon yung Bible with a storyline, the overarching story of the Bible is God revealed His redemptive plan to the wicked sinners in Christ Jesus for His own glory. Amo lang gid na. Ginsulat ang Bible with different scholars from Genesis to Revelation. One story, amo nagnatawag naton nga biblical theology. The story of God and sinners to be redeemed by God. Sa kay sino?
in Christ Jesus. Gingamit sang Diyos, nag-initiate ang God the Son, voluntary's life to redeem people from sin. Amo na ginambal ni John the Baptist sa nagapang-baptize sa Jordan River. Pagkapadulong si Lord Jesus Christ, behold, the Lamb of God who take away the sins of the world. Si Jesus Christ magakuha sa aton sala. Nga ginatawag sa Lamb of God. Kay siya pag-aihawon, para sa aton sala dito sa cross ng Kalbaryo. Amakon mo na love of God para sa aton. Ano nga aton nga reaksyon dira? Is to worship ng balgina ni sa aton nga worship leader by your grace. By grace. By your grace. From Genesis to Revelation, God revealed His redemptive plan to the wicked sinners in Christ Jesus for His own glory. Luwason niya kita para ano? Para pahimaya. Kita mahimaya siya sa aton. Pariho sang pagwa ni God sang mga Israelite sa Egypt. Hindi ba laging patigaan ni God ang iyang heart ni Pero para hindi pagpagwaan ng Israel? Anong ang purpose sang Diyos nga ang naging patiga? Para ipakita ang iyagahom nga ang tanan nga tao. So that all the people in the world will know that I am God. Ipakita ko sa inyo. Amo lang gid na ang gusto sang Diyos. That's why kung magbasa ka sa Genesis at sa Revelation, storyline, istorya sang Diyos sa pagtubos sang tao nga mga makasasala. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, ano ang connection sang redemptive plan of God sa Ephesians? Diri mo makita nga may in Christ. Kay tuntunan mo ang Ephesians, daw pila ka bilog ang word nga, ang praise nga, in Christ. Daw isip ko lapit 20. Meaning to say, gina-emphasize ni Pablo sa iya letters, si Kristo, tanan. Bisan sa Genesis, iwali mo ang Genesis asa sa Revelation, kinanglan ang imong iwalid si Kristo. That's why ga-connect tanan nga Bible, nga tanan nga books of the Bible. Nga ano si Kristo dira sa Ecclesiastes, ano si Kristo dira sa Esther, ano si Kristo dira sa Job, ano si Kristo sa Psalms. Sa Psalm 2 pa lang ara na si Kristo, sa Genesis 1 pa lang ara na si Kristo. Let us make man in our image. Ara na si Kristo. Pag-abot sa chapter 3, pagsala sang tao, the seed of the woman will crush the head of the serpent. Amo na representar kay Satan. Amo na ang trajectory sang Bible. May enmity gid pirmi sa tao sang Dios kag lineage of sa tao sang lineage of Eve and lineage of the devil. I will put enmity between you and your seed. Seed of the seed of the serpent and seed of the woman, which is Christ Jesus, eventually gin-fulfill na ni Kristo. Amo ng prophecy ni Moses sa chapter 3 pa lang na. Dara mo makita si Kristo, shadow ya pa lang to. Pagkasala sang tao, pag sa kaman sang Dios ang nangambal siya, ano nangambal ya? Sa chapter 2 sa Genesis 16 to 17, kung pwede dumaplas na, no? Pag-create isang tao, ginbutang niya sa garden sang Eden. Pag butang niya sa garden sang Eden, ginbutangan niya command, do not eat of it. You can eat any fruit in the garden, but the fruit in the middle, hindi ka magkaon. Once niya kung magkaon ka, you will surely die. Dira nagsugod ang redemptive plan of God sa mga tao nga nagkasala kay dira sa sala ni Adan.
Romans 5:12, nagambal siya, sin entered into the world. Sin entered, no? Nasulod ang sala sa kalibutan. Because of one man. Ang one man si Jesus Christ, amon na nagkuha. Matras ka sa Romans 5:8. God demonstrate His own love while we were still sinners. Amo na si Diyos, amo na ang Diyos naton, ka-merciful, hambal ginasa naton worship leader, gracious, compassionate. Tanawon tabla sa 34 sang Exodus. Exodus 34 verse 6. Din kini ng Exodus sa New Testament, pati sa dason sang Genesis. Exodus 34 verse 6. Amo to ginambal ni sang aton worship leader. And he has fast in front of Moses, proclaiming the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Grabe nga attributes ng Diyos, no? Merciful. Ano ang mercy? Deserve ka ipanis, pero wala ya ka deserve ipanis. Amo ang meaning sang mercy. Ang grace, hindi ka pwede tagaan, pero kung tagaan niya ka, amo na unmerited favor. Nga ginatawag nato, no? Grace. Grasya lang sang Diyos. Grasya sang Diyos, gatindog rin sa inyo, kay pertikulba o kung magtindog gusto nga. Nakulbaan ko ya, pero Lord, ang confident ko, ara sa imo. Ag-ara sa imo pulong. Tingin gamit mo ako to share your word, to transform. Ako una. Transform. Pag-abot sa inyo, hikoton ka mo ni Lord sa pag-transform your lives into a walk worthy of Him. Amo na ang Ephesians mo. That's why nagpili ko sang Ephesians kay ang seating, amo na ang church. Church of the Ephesus. Look at the letter of Paul to the Ephesians, how it begins and how it ends. Tanawon ta sa Ephesians chapter 1, sa introduction niya. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ. Ano ang address ni Paul sa ila? Saints, faithful. Faithful sa introduction niya, no? Verse 2, tanawab lang conclusion ni Pablo. Chapter 6, verse 24, it says, grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love. Chapter 6, verse 24, iban nga version, sincere love. Iban pag nga version, incorruptible love. Do we love the Lord with an undying love? Apply natin sa aton kabuhi, no? Ang church sa Ephesus, ambal ni Pablo, they will love the Lord with undying love. Grabe, no? Incorruptible love. Why masimbugan, no? Incorruptible love. Kag, sincero nga pagigugma. Hindi lahog-lahog kung kita members ng church, kaya amo nang aton supposed to be ang intended response naton sa Diyos is to praise and love Him with an undying love. Amen? Amo na supposed to be. Pero sa grasya man Japon sang Ginoo, no? So, nga malove si Lord with undying love. So, siling ko kagina, ano ang koneksyon sa redemptive plan of God sa Ephesians? Nga God revealed this
redemptive plan to the wicked sinners in Christ Jesus for His own glory. Take note, may in Christ. Sa Ephesians, God blessed us in Christ and called us to be one body, to walk worthy of Him and stand firm in His gospel. Amo na ang bilog nga Ephesians letter of Paul. Ang connection niya sa redemptive plan of God, sa overarching stories ng whole Bible, God has blessed us in Christ and called us to be one body, to walk worthy of Him, and stand firm in His gospel. Tindugan tang gospel sang Diyos para hindi kita malingkang. Kaya amon ni ang aton nga posisyon kag possessions. Kadto kita sa aton text. Chapter 2 sang Ephesians verses 1 to 10. May title ko diri o kon idea ko diri ngin butang. We were dead in our transgressions and sins, but God made us alive in Christ. Patay ka mo. Muna sa niya. Dahil ni Pablo, we were dead. Kaya ang members ng church, mostly Gentiles, nga dopigan ang ilang nga walk. Pero may ara man Hudiyo. That's why, diri makita natin karon nga ang church, hindi lang nga sila nga Ilonggo ka, dito ka, hindi ka members ng church. May Cebuano na sulod sa aton diri. Kung nagtuo sa kay Kristo, member man Japon. Amo na application diri sa local church. Pero sang una, ang Hudiyo kag ang Gentiles may enmity man, may hostility. Kay kadumdum ko mo may temple during the time of Jesus Christ. May Herod's temple. Ang temple may mga divisions, may mga courts, court of the Gentiles, court of Israel. Ti ang Gentiles na ginakabig sa Israelites sa mga Hudiyo nga unclean. Ti kung magpas sila sa iya sang Israelites nga alagyan, patyon sila. May hostility. Meaning to say, da ka lang nga, kadto ka di karon, amo na amon lo, patyon ta ka. Pero sa kay Kristo, pag-abot ni Kristo, ginhatagan niya kita peace. Nga pagkapatay ni Kristo, gindula na ina nga barrier. Jew and Gentiles, nagtuo kay Kristo, church, one body, hindi mo pag-i-discriminate. Bisan kriminal pa na nagsulod sa church. Kung nagtuo kay Kristo, He is the member of the church of the Lord Jesus Christ. Bisan ano pa na siya kalain. So, i-divide ta ni sa tatlo ka mga idea o kung tatlo ka things. There are three things to ponder this morning from verses 1 to 3. Ginbutangan ko di, we were dead in our transgressions and sins. Patay kita sa mga paglapas. 4 to 9, God made us alive in Christ. Ginbuhi kita sang Diyos nga patay kita espirituano. Sakay, Kristo. Ikatatlo, last nga idea, no? Verse 10, we are God's workmanship. Patay kita, ginbuhi kita sang Diyos, gintiganaan niya kita obra. Anong obra? Sa verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. May ginaman si Diyos ang Diyos sa aton, no? Ang Diyos sa aton may ginaman. Hindi lang nga luwason niya kita sa patay nga espirituhanon. Kundi nga luwason niya kita, kay may ginaman, gali nga, eventually, obrahon naton. Kaya gin-describe ni Pablo, diri mo, nga, kanami pamatian, sang chapter 1. Dasugod pa lang si Pablo, saints, faithful, sa verse 3.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings. Tama ka namin, Mati, ano? So nag-pray sa verse 15, sa chapter 1 to 23. Anong prayer ya? To know God better. Basahan niyo sa chapter 1, verse 15 to 23. Especially sa verse 17 to 21. Ari, patay kita sa espirituano no pagkabuhi. Pero ang prayer ni Pablo, kay including kita sa Ephesians ng mga Gentiles man, kita Gentiles man, kay kayo hindi kung hindi ka Hudiyo, hintil panawag si mo. Ma-start kita sa verse 17. Keep asking, sinonis Pablo, that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. Verse 18, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, and His wala matupungan nga power incomparably. Hindi mo makumparar. Great power pa, incomparable pa, great power pa, for us who believe. Aragli sa aton. That power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Far above, silingida sa verse 22. Sa verse 21. All rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Ginpakita ni Pablo sa iya prayer nga, kung kabalo ko mo sang, kung nabalaan nyo ang Diyos better, anong na silunggo better, kung nabalaan nyo maayo ang Diyos ta, nga ang power ya, gasalulubra, hindi makumparar, amo nga power, ang ginbanhaw ya kay Jesus Christ from the dead. Nagatuon ko sini, nagasiling ko nga, ay Lord, kami yan napatay sa sala, ginbanhaw mo kami, pagi kay Kristo, si Kristo yan napatay nga wala sala, ginbanhaw mo man. Pareho no? Pareho nga patay, pero si Jesus Christ ay napatay sa sala, kay sinless siya. Kaya the only acceptable before God is His Son, who is wrinkleless. May word nga wrinkleless. Blameless. Ano pagid? Sinless. Amo na acceptable before God. Pero kita ya, hindi kita wala kita sa tubang sang Diyos. Patay gani kita, wala kita as we have. Wala kita may mahimo sa aton nga spiritual death. Kung hindi kita pagbuhion sang Diyos pagi kay Kristo Jesus. Ang death is to be dead, is to be lifeless. Unable to save, unable to help oneself. Amo na ang patay. Absolutely powerless. Waay, zero. Zero kita sa tubang sang Diyos, pero nag-initiate ang aton nga Diyos sa pagluwas sa aton, bisan deserve kita nga tapungulon. Deserve kita nga tapungulon. Tanawa bala sa, ang gindefine ni Pablo, nga apatay ka mo, sa verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live, when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Na-notice nyo, ang word nga ruler diri of the kingdom of the air, ginhambal na sa verse 21, na atras ka chapter 1 verse 21 nga,
far above all rule and authority. Meaning to say, ginpakita ni Pablo sa pagpreya. Pagpreya, linya, kamo, ginagamahan sang yawa. In short, no, ginagamahan kamo sang yawa. Kingdom of the power of the air. And those who walk, nga nagadisobey sa Diyos, ginagamahan kamo sang yawa. Pero ako far, si Pablo nagambal nga si Kristo ang Diyos far above the ruler. Kung ano man na title ni Satanas, far above. Far above ang aton nga Diyos. Nga diin si Kristo nagapungko. Amo na imagine naton, let our imagination fly, no? Tanaw kita nga taas gali si ang ginaplastaran ni Lord, meaning to say, He is powerful. Kaya ginambalida sa Ephesians nga niya. Baw, kung nabalaan nyo lang ang how wide and how long and how deep the love of Christ, amo na supposed to be ilansang ta sa aton utok. Nga si ang gugmas ang Diyos hindi matakos mo. How deep, how long, how wide, amo na ang gugma ginahambal ni Pablo dira sa Ephesians, sa taga-Ephesians. You were dead in your transgressions and sins. Nga nag-follow ko mo sa ways of the world. Or the kingdom of the power of the air. Ako, tanan kita. Nag-aubra sina. Kan sa ula, before Christ, ha? What we were before Christ. Ako nagahigda ko sarili sa katrin nga lanlipong ko sa hubog. Follow the ways of the world mo. Kung why nablos ko ginakwatya ko, may express nga tren sa Iloilo, utod lawas mo hindi ka nakadala lawas mo kahubog mo. Kaya ginano mo, gusto mo ma-in sa grupo, ways of the world na. Ways of the world na. Pero blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in Christ. Grabe. Amo na nga man, nag-transform gid ako. Nag-transform gid ako tungod sa Word of God. Makon mo ulit, Drio, sa verse 4, the greatest among the greatest words in the Bible is, but God. Patay ka sa sala, but God. Ginaobey mo ang demonyo, but God. Object of wrath ka, akig ang Diyos sa imo, pero but God. Akig ang Diyos sa imo, tungod kay, ikaw lang na. Pero kung sa kay Kristo, righteous ka before God because of the righteousness of the Lord Jesus Christ that is in us. Amo na pagtulok sang Diyos nga God the Father sa aton, we are righteous in the imputed righteousness of the Lord Jesus Christ. Kay ginbayra niya to sa lata mo, righteous nagbayad sa aton sa la, nagbarter kita. That's why paghala dyan siya ang kabuhi sa cross sa Psalm 22, my God, why have you forsaken mo? Ngayon patubayaan mo ko, Lord. Kaya ang tanan nga sala, ara kay Kristo, hindi ka batas ang God the Father magtulok sa iya. Kaya ara pa in the form of the flesh, si Lord Jesus Christ, nagambal siya nga, my God, why have you forsaken me? Ngayon pabayaan mo ko? Ang salmista nagambal sina kay tungod nga si Kristo nagkuha sa aton sala ginpatong sa iya tanan. That's why pagpakapataya, it is finished. Finish ang ano? Construction, hindi. Finish ang iya ginobra nga salvation sa aton. Ginbayran ko na. Ang sino magtuo sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Tama ka namin, no?
Kung saya karaya pa, kaayad-ayad. So, pag abot sa verses 4 sa chapter 2, patay ka mo sa lahat. But God, because of His great love for us, may nigugmaon ng Diyos ta, no? Di ba sa Romans 5:8 gina? He demonstrate His love towards us while we were still sinners. Christ died for us. Hindi lang basta-basta nga mapatay si Kristo sa mga makasala. Gin-initiate niya na nga Diyos siya, nagpakatawo, kaya kung nagpabilin sa nga Diyos, hindi siya mapatay. Gin-embrace siya, sila ni Pablo sa Philippians. He embraced the humanity para ma-experiensyahan niya, na-experiensyahan ta, nagutom siya, nauhaw siya, gibi siya, pagpatay ni Lazaro, nagibi siya. Truly God human. Nga may balat tiyagon. Migo ko sa Lazaro, pagkabati ko patay. Jesus wept. 11:35, no? Ano? John. Jesus wept, the shortest verse in the Bible. He made us alive. Ano gingamit siya? Sang Diyos para mabuhi kita sa patay nga sitwasyon. Gingamit yang iya nga mercy mo to ginasa kag love, great love. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, verse 5, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. And amo ni ang pinakanami sa verse 6, sundan niyo ko bla? Ang sa verse 6, God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Tama ka namin, no? Upod mo si Jesus Christ, tupad mo si Jesus Christ, spiritually speaking, in the heavenly realms. Ano pagidayhan, guro, kung pagkapatay nita, upod man ta sa iya? Grabe nga kalipay, no? Worship kita, upod sa iya. Bisan sa humanly speaking, sa context naton, ang kadto si Presidente Duterte, tupad mo ang pungko, daw si kuhan ka man, no? O, tupad ko, Presidente. Pero grabe ang Kristiyano, ya. Patay sa Espiritu, ginbanhaw sang Diyos, ginpaupod niya kay Kristo in the heavenly realms. No? Pero, kung balikan mo chapter 2, verse 1, you were dead. You were dead. Pakita ni Pablo sa taga-Ephesians na patay mula kung may mimo. Gamiton ko nga akong nga power to raise you up from the dead because of my love, my mercy, and compassion. Grabe nga itong na Diyos niya. Compassionate, rich in mercy, kag is great love. We are here on earth physically, but spiritually speaking, upod tato kay Kristo in the heavenly realms. Para ano? In order sa verse 7, that in the coming ages, He might show the incomparable riches. Ara naman word ng incomparable riches. Hindi matupungan ng manggad. Of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace, sa verse 8, you have been saved through faith. And this not from yourselves. It is the gift of God. Kita niyo da ang word nga faith? Because through faith kuno na-save ka mo tungod sa iya grasya. Hindi na aton nga sila nga nagtuo ako. Ako na nagtuo. Naluwas ako. Hindi. Bisa na aton nga pagtuo. Gift ni Lord. Siya naghatag sa aton pagtuo para magpalapit kita kay Jesus Christ. Amen? Lantawon ta sa chapter 6 ang John, verse 44. Palihog Bisay, daw kagamay sang litra sa akong Bible. John 6:44.
No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Piling ko kaginang pagtuo aton, hindi. Bisa na aton pagtuo, ginatag sang Diyos, i-draw ya kita kay Kristo. Oh, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Jump ka 6:65, say. Chapter 6:65. Amo mo nang bala sa mga disciples siya. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. Tama ka namin, no? Tanan-tanan ang Diyos na ubra sa aton ng kaluwasan. That's why sila ni Pablo, no one can boast. Base may pabugal diri nga, ako nagtuo ni. Pero bisa naton pagtuo, si Lord nga pangikot. Wala ka mo patay ka, paano ka maggiho kay patay ka? Ang ido gani nga patay, tindakan mo, hindi magkwano, hindi mangagat. Kay patay mo, kay sa may mo. Pariyo naton sa sitwasyon spiritually, patay kita sa way kita si Kristo. Pero because of great love. So last nga point, no? God made us alive in Christ. Patay ka mo, ginbuhi ka mo tungod sa iya gugma sa kay Kristo Jesus. Amo to sila gugina, gintagaan ka mo obra sa verse 10. Amo na aton obra. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ano na mga good works? Kundi Gentiles kagudiyo, lantawa wala sa chapter 4, kaya muna ang aton nga walk. Chapter 4 sang Ephesians, verse 17, so I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. Ano ang ginaubra sa mga Gentiles? Futility of their mind or thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts, having lost all sensitivity, sa verse 19, they have given themselves over. Though hindi mo mabasa, kaya daw kalaway nga mga words, no? Over to sensuality, to us to indulge in every kind of impurity with continual lust for more. Pero ano ang balin Pablo sila? You, however, did not come to know Christ the way. Surely you heard of Him, you were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Amo na sa una ang walk supposed to be naton. Do not walk as Gentiles walk. Matig ipusoon. Una. Futility of their mind. Nadulman sila. Sino nagadulom ni sila? Sa mga Gentiles o Konodiyo, the God of this world. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, they will not, wala sila magtuo, kay ginalipdan ni Satanas ang ilang tagipusoon. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, say, arada, agaron mo tao simbahan, hindi mag-upod si mo. Anong rason? Nalipdan pang iya nga tagipusoon sang God of this world, among the kingdom of the power of the air. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Kung sa Colossians pa, 1:15, no? No, natunaan naman sa buong sadig and discover. He is the invisible. He is the visible. He is the image of the invisible God.
He is the image of the invisible God, the firstborn of over all creation. So, balik ta sa verse 10 sang Ephesians. Ginpreparar kita sang Dios para nga aton obrahon. Ano pagid? Walk in light. Walk in light. That's chapter 5. Makita na verse 1. No? Be imitators of God. Therefore, as dearly loved children, live a life of love. Just as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Live gali a life of love. Pero diri sa preceding sa sunod, walk in light. There is a verse 8, for you we were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Amo na nga itong lulubrahon, gintigana ni Pablo sa taga-Ephesians, na walk na kamo sa kasanag, maglakat kamo sa kasasanag, bisan maglumpat ka sa chapter 6, ang mga, asa 5 pa lang, no? Kundi ang members ng church, mga pamilya man din, no? Ang mga wives mag-submit sa iyabana as for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. Ginahalimbawa is the church para ano ina, halin pa lang sa panimalay may ara na sila nga unity. Pag abot sa congregation nag-unite pagid kita para ano na, para madayaw si Lord. Kay ang church ginapuy-an sang Espiritu sang Diyos. Kay sang una pagka-create sang Diyos ang tao, naga-fellowship sila mo. Si Adan kag si Eva, naga-fellowship ang Diyos sa iya in the Garden of Eden. Di gusto ni Pablo ipakita sa ila, i-restore ya ang Garden of Eden diri sa Ephesians. Ano ng Garden of Eden? Ga-fellowship ang Diyos sa ila, nagadwell sa church siya. Nagadwell man ang Diyos sa aton. Amo na sa Ephesians chapter 2, verse 22, ang tawanin niyo balada. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Ti ang garden sa Eden, nga pagkasala sang tao, ginbanis sila. Impapalayo sila sang Diyos sa garden, kaya nakasala sila mo. Pero nakita naton dira ang mercy of God. Pagkasala sang tao, pagambal sang Diyos nga, if you eat of it, you will surely die. Napatay sila, wala? Wala sila napatay, pero eventually patay sila, no? Pero ina nga instance, waay sila napatay. Ano ang napatay sila? Spiritual. Dirigin restore. Buhion ko kamo pagi sa akon gugma. Para puyaan ko kamo. Himuon ko kamo nga daw Garden of Eden man. Nga dwelling place of God. Mangkuton mok bataan, where is Jesus? In our hearts. Nagapuyo si Jesus upod sa aton. Kay amo na iya nga ginsugo man sa iya mga disciples. Go and make disciples of all nations, teaching them, baptizing them, and commanded them to obey, which I commanded you. And I will be with you until the ends of the age. Amo na nga wala kita nagakadlok mag-evangelize kay upod tas Jesus Christ. I will be with you. Amo na nga ngalan niya sa Isaiah, no? He will call his name Emmanuel. God is with us. Katahom, no? Ang Ephesians chapter 2, 1-3, patay kita. 4-9, ginbuhi kita sa Diyos, pungod sa iya gugma. Kagintagaan niya kita, obra, hagin prepare ya, nga obrahon naton to do good works. Amen? Mga muyo kita. Lord, we thank you for your reminder sa amon. Bisan pa, Lord, sa book of Ephesians, nga imo ini church of the Lord Jesus Christ, your body,
ginhimo mo ini for the purpose of unity, maglorify ngalan mo, kag puy-an mo sila. Gani ikaw, Lord, ang loving God, and merciful, compassionate God. Dapat ka namon dayawon, kag simbahon, adlaw-adlaw, Ginoo. Thank you, Lord, for this reminder nga nakatransform sa amon nga hearts and minds, amon ni dala-dala namon, Ginoo, nga wala kami labot sang amon salvation. Kundi ikaw tanan ang nagiho. Nagapasalamat kami nga before the foundation of the world, you chose us in Christ Jesus. That's why, Lord, dako-dako ang amon nga kabalas na kung pasalamatan sa imo, Ginoo. Kung ano ang imo, what you have done on the cross, Lord Father. Salamat, gid. All glory and thanksgiving we bring back to you in Jesus' mighty name. Amen. Pakpakanta si Lord. Let's all stand.